kasi Saan ako ba? na mag-adjust. Ganyan lang. Gusto ko yung merong nuno, ah. Dito mo sa gitna si Ana. Yan. Okay. Wait lang, Game. umupo ako kasi Sino? di gumagana utak ko. Pipili 1, mo 2, cards. 3, 4, 5. Mami. Oh, cards. Color. Ah, six Ikaw na lights. yung likes. Hindi ko marinig mamaya. Color. Blue. Oh gosh. Oh, mathematics. Oh, ano yan? Mathematics. Ano Oh, numbers, algebra. Ganon. Oh, geometry. Oh, may mga ano na kayo, ah. Okay? Algorithm. Sino una? Pi. Tama po. Pangalan ng Clockwise. teacher mo, si Mr. ano. Boom! Yeah. Si Lope. Ay, Iya. Mathematics 1. Paano ang ano? Pag ganun. Okay. Okay. Addition. Integers. Subtraction. F. Fraction. Ooh. Minus. Ooh. Trigonometry. Ooh. Subject. Polygon. Hindi, pero pwede naman. Sige, next. Jobe. Division. Calculus. Ay, ako Uy! hindi na ako. Oh! Ay, sorry. Oh, sige, go. Go na. Nataranta na ako. Timer, ma'am. Go. 9. Equal. Ah, equal. Sino ako na? Oo. 1. Sino na? Ikaw na, Joey, mo, Ben. What? What? Finding what? Diba? Diba? Ratio. Ligtas na ako. Ikaw na, sige yan na. Ito naman. Gaya. Ayun na, G. Oh, ang dali. Ay, wala na. G na. G. Geometry. Ooh. Geometry. Sino na? Ikaw na, ma'am. IQ. Less than. Kelvin. Joule. Ah, pwede. Yung isa na lang, H na lang. H saka B. H na B. Horsepower. Horsepower go. B. Pwede height. Ah. Wala na, tapos na. Okay. Ulit. Itong Anong group na to, volt? ah. Ah, okay. Find ano Next, volts? Yung ubos na yun, tapos electricity. na yun, Panalo yung find Ah, what? next. Diba? Find what number? Find Oh. X. Ganon. Ay, sino yung kanina? Ikaw at saka ikaw. Hindi, yung what na WAT, di ko ikaka-compute mo. wow. Oh my Ah, God. yung what na... Eh kasi nag-horsepower ka eh. Wattage pala yun. Ah, go. Color Gia. Gray po. Gray. Oh, gray daw. Bodies of water. Ay, River. Wag na lang Sea. yan. Bakit? Mamit mo lang ganyan. Sige na, wala na. Okay. Kita pa ako inog. Inog. Oh, sapa. Ang dami. Ano? Pwede sa Tagalog. Game. Game, sino una? Bodies of water. Go. Oh, ikaw. Wala. Lapit mo. Ano ba yan? Na stiff neck na ata. Ako? Si Jinray. Go. Bodies of water. Lake. Ooh. Oasis. Uy. C. Bodies. River. Ooh. Swimming pool. Ano ka muna? Pindot ka muna letter. Letter mo. G po. Tabang. Kanal. Ay, shit, kailangan mo lang. Deep sea. Uy. Deep Wala nga isip pa. Go! Wala na? Water. Oo nga, sa double water. Ano yan? Tapos na yun, di ba? Next round na kami. Next round. Pan. Wala eh. Ay, wala na. Tama na, joke na. Tapos lang. Next. So, sino na naman? Sa palang. Wilkins. Next. C2. Ay, game. Wala ka na naman ang color. Ha? Black. Meets. Ano yun? Companies. Okay. Pwede. Oh gosh. 100 companies in the Philippines. Game. Maya ko. Una ka. Go. Eh, walang U. Video. Hindi ko makita yung eh. Ayaw mo namin bangko. Nestle. Jollibee. Mamit. Dominic. Ang daming pegi. Gusto ko yun, ang daming pegi ng check Golden writer. Arches. Fast clad. Shell. Mamish.
Lado. Mesko! Deluxe Hotel. Yan. Empire East. Ocean View. Us! Red Ribbon. Uy, dalawa. Ay, sorry po. Hilton Hotel. Windham. Ba makukumpleto? Ipudo. Sino sunod? Sige yan. Omnibus. Teriyaki Boy. Okay. Artaland. Oh, favorite ni Jefferson Case. Oh. Katsuya. L. 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 Lima Water. Wala na. Okay, wala. tapos na. Ang galing ng grupong to, no? Okay na yan. Kasi may Lima Water. Next, hindi ba pumipili? Sige, sige. Gin. Hindi, may color na. Tanggal na si Gin. Color. Tatlo na lang kayo. Ay, wala ka na pala. Wala na. Tanggal ka na pala. O, ikaw na. Sige yan. Kasali ka ba? Kasali ka ba? Kasali ka ba? Kasali ka ba? Ano? Color. Blue. Blue. Player's choice. Anong choice? Ano yun? Ladies Ikaw na may choice. ibang color na na. Ibang color na. Tsaka mamili ng kategory. Ano, ikaw mamimili ng kategory, oh. Oh. Mm. Parang ano. Ang dami sa Joby, no? Parang logi ah. Ano? Banda lang. History name. Yung may history na may kilala siya sa history. Kumbaga may nasa history. Name sa history, bawa si ano. Kunyari. Oo, bawa si... Name na kahit anong Kahit ano niya. ano, Basta Si sa history. Confucius, Part gano'n. ganun. Basta kilala siya. Yolanda. Kilala. Nasa history, oh. Nasa history. Ako na. Tapos yun Ay, yung sino mga una? ano niya. Oh, sino una daw? Ano? Kasi ako natalo. No? Oh, Gia. Go. Pag ganun na lang. Lapu-lapu. Genghis Khan. Sino? Genghis Khan. Si Dennis Khan. Oo, mga Wala na. sinikatan. Newton. Jose Rizal. Kasi Andres Bonifacio. Charles Darwin. Mabini. Emilio Aguinaldo. Wala nang maisip. Ana. Okay, thank you. Ilan na lang? Tatlo. Parang sinabi mo, Gia, ano yun? San Goku. Next. San Goku. Paano naging history? Blue. Oh. Sports equipment. Agad. Yan. Oh, pwede yan. Alam ko lang. 1, 2, 3. Go. Michelle Lopez. Paano ikot? Sports Ako na ba next? equipment. Oh. Dumbbell. Lobat. Ulitin nyo. Nalakas kasi. Hindi ko kasi kinabit niya. Paano yan naman? Okay, game. Dumbbell. Dumbbell. Ikaw na ba? Sports bra, pero ba yun? Basta isip. Playing scale. Bam! Sports bag. Ay, meron na pala. Wala na, kala ko. Kaya, dalawa na lang. Color, Michelle Lopez. Blue. Fish. Oh, dali lang yan ah. Madali lang. Tapi, bangus. Okay. Game. Ang first. First. Michelle Michelle Lopez na. pa rin. Blue Marlin. Dalagang bukid. Ito yun. Swordfish. Wow. Tawilis. Palengke. Sabongeros. Ay, shit! Galunggong. Oh my gosh. Ay, M. Milkfish. Fish ba? Catfish. Catfish. Uy. Hito. Hello. Lapu-lapu. Prito. Waling-waling. Janitor fish. Pirana. Octopus. Isda ba, ma'am? Isda pa rin yun, di ba? Ano ba? Fish.
Il. Il. R. Ano lang ba? I-K-N-R-A. Ihaw na hito. Isdang. Isda. Sayang. Sayang. Okay. Okay, okay. So, ang Nasa panel si nanalo, Michelle Lopez. si Michelle Lopez. Group 3.